Кабас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Hola que perros, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para este canal y hoy vamos a jugar el juego de Amnesia. Y bueno, es un juego de género de horror. Vamos a pasar un mal rato. Vamos a iniciar una nueva partida. Sí, porque ya había jugado un poco para probar, hacer pruebas y tal. Así que bueno, vamos a comenzar desde el principio. El juego tiene buena pinta, se ve GG, la verdad. Y bueno, vamos a ver qué se pues. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. Viendo que es burda cagado y va a jugar este juego. Sangre tirada en el piso, loco. Ok. Si añadido recuerda el diario J para hacer rápidamente tu recuerdo, presiona M, asegúrate por si acaso que te atascado. Diario tal, sigue el recuerdo del líquido y encuentra su origen. La J, recuerdos. No hay entradas, notas, no hay notas disponibles. Sabemos que el J accedemos a la libreta. Ok, tenemos que seguir esto para recuperar los recuerdos. Así que let's go. Así es. Se puede interactuar con los objetos. Si por lo visto esto parece como el auto, bueno, que como el auto era por una maclea que puedes moverlo tipo así, ¿sabes? Si haces así. Sí, para aquí queda una chimenea, pero no, loco, se trata de que tenemos que salir de aquí, no, me da mala pena seguir aquí. Velas y otra fuente de luz en el entorno, calidad actual, el bosquero muestra el inventario de tal. Yesquero se utiliza para encender fuentes de luz en el entorno, obviamente. Y aquí, loco, esto se ve que va a estar mamadísimo porque nos miden la cordura y nos miden la salud. Así que me puedo esperar muchas cosas. Vamos a continuar. Ok.
Los videos míos se están enchiqueciendo todo. Shit. ¿Qué está pasando, loco? Ok, a la verga. Ok. Continuamos. No hay problema. Ok. Y una como más aquí dentro del cuarto. Así se pierde la cordura cuando estás en lugares oscuros. Ok, busqué otra fuente. Ay, loco, esto se ve que va a estar mamadísimo, loco. No puede ser. Que creo que ya encontré la salida. Bicho menor. Bueno. ¿Qué es libro de qué? Mientras agarras un objeto, pulsa el botón derecho del ratón para lanzarlo. Tiene R, mueve el ratón para... se me va a consumir la cordura, pero con uso el bendito yesquero que no me dijeron. Ok. Estos lugares se reducirá tu cordón. Como Carrizo resuelve un rompecabezas y realizando progreso. Pero como fucking uso el yesquero. Aceite se utiliza para mantener la llama del farol encendida cuando se agota. Utilizar el fucking... bueno, vamos a ver notas, notas. No tengo que seguir el bromo este también. Excelente. Loco, este juego está potente. Este es el yesquero que es para prender las cosas. No se abrirá, está cerrada. Fucking. Ok, ¿dónde chorizo está la bendita llave acá? Lo cogí para...
esto a la izquierda. La bendita llave. Está jugando con mi mente. Nada, esto es real. Simplemente estamos jugando con mi mente. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Tengo que haber perdido la cordura. Bueno. Ok. Ya vamos viendo de qué se trata el fondo del juego. Al parecer hay un tipo que se llama Alexander. Hay que matarlo a sangre fría, sin remordimiento de conciencia, sin asco alguno. Pero ahora me pregunto yo, ¿por qué hay que matarlo, loco? Pero bueno, vamos a intentar avanzar un poco más. Y suena feísimo esta cosa. Se me confunde ese animal caminando por todo esto, ¿sabes? Me pregunto ahora, ok, en este momento me había dado de cuenta que tenía menos 600 IQ y no sabía qué hacer. Literalmente duré mazo de rato tratando de saber por dónde tengo que ir hasta que descubrí hacia dónde ir. Así que aquí les dejo. No hay nada, loco, literal. Nunca eso. Estos son botellas partidas. Pensaba que era un... Te raja, hermano. Pensaba que era un rompecabezas que dice: cuando estés estresado, haz un rompecabezas. A ver, aquí está. No, que ok,
No, ya supe qué hacer, progresé. Ok. Duró un rato largo de pana. Ok, se escucha la gente murmurando. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. ¿Qué será esto, loco? Ok. Qué ladilla cuando se... No. Estas cosas se escuchan como las arañas del Minecraft, loco. Para que no se vaya. Bueno, creo que tengo que seguir el consejo de mí mismo y matar a Alexander. ¿Qué cosas, no? Voy para allá arriba primero. Ok. Yo me alejo de allá. Aquí hay muchos lugares, mi cosa. Que vuelva al archivo. ¿Se puede disolver? No lo sé. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay. Al parecer...
Y de la casa yo sé qué cosa. Ok. "17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Each. Aquí está súper oscuro. Ok. Vamos a mover este aceite para acá, para aquí. Para poder seguir navegando, porque lo demás está más oscuro. Aquí todo está oscuro. Ok, está cerrado. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Será que estos muros son hiper mega super reforzados? Aceite. Listo.
morir. Porque esto imagino que es como un mapa dentro de estas huevas. No sé si me explico. Vamos a hacer esto de que sea más sencillo. 17th of May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Recuerdos. Bueno, perros, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Mañana continuaremos con nuestra gran travesía, así que bueno, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, bye. Локзел, попрося блок колос, дися блок собачу.